हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन क्लैन में मिलबेयर जिसको लेकर चल जाते हैं, वहीं पर जॉन अपने एल्डर से कहता है कि फौरी तौर पर अपने सारे कल्टीवर को जमा करो, क्योंकि हमें फौरी अपने मास्टर के पास जाना है, क्योंकि हमें सोल युआन फ्रूट मिल चुका है। इसलिए मैं जल्दी से अपने मास्टर की सोल रिकवरिंग करना चाहता हूँ। पर जहाँ पर दूसरे क्लैन के लोग अपनी टेरिटरी में घूम रहे थे, वहीं पर उन्हें लिंगर का होने का एहसास होता है। वो वहीं पर रुकते तो वहाँ पर उनका लीडर लिंगर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे टेरिटरी में घूमने की। और वहीं पर लिंगर मुस्कुरा कर कहती है और वहीं पर अपना थोड़ा सा ओरा प्रेशर को पिलाती है। वहीं पर उनको पता चल जाता है कि ये फिनिश क्लैन की एक कल्टीवर है। वहीं पर वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, और वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कोई से 1000 लेवल के कल्टीवर एल्डर को कोई कनेक्ट कर रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि ये आग का मसला नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि हमारे मामले में ना आए। और उनका एल्डर कहता है कि इस मामले से आप दूर है। लिंगर कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे 1000 लेवल को कौन मिस्टीरियस आदमी कनेक्ट कर रहे थे। वो जॉन का नाम लेती है और वो एल्डर क्लैन वो कहते हैं कि हम तो किसी जॉन है जो तुम्हारे एल्डर को कनेक्ट करके, क्योंकि वो जिंगजू क्लैन का एक एल्डर है। वो सभी ये जानकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उनका जोयान नाम का कोई दुश्मन नहीं था। इसलिए वो कहते हैं कि जोयान कौन है जो हमारे एल्डर को कनेक्ट कर। लिंगर जिस काम से आई थी वो अपने काम को बहुत सफाई से पेश करती है। वहाँ पर 9 वेदर क्लैन को जोयान का दुश्मन बनाकर फौरी वहाँ से जाने की तैयारी करती है। और वहीं पर हमें वहीं पर सीन चेंज होकर जोयान क्लैन के एक एल्डर टीचर याओ चैन से कहते हैं कि जैसे ही आप सोल युआन फ्रूट से आपकी बॉडी आपको मिल जाएगी, वैसे ही मैं यहाँ पर एक पार्टी अरेंज करूँगा जहाँ पर मेरे बहुत से ओल्ड एल्डर और फ्रेंड आएंगे, जिससे हम सोल पैलेस से लड़ेंगे। पर जुआन मास्टर कहते हैं कि जैसे ही मेरी सोल पावर पीक पर पहुंच जाएगी, वैसे ही हमारे पास एलिवेटेड होगी, जैसे हम सोल क्लैन से हम खुद ही लड़ाई लड़ सकते हैं। वहीं पर सीनियर पैन कहते हैं कि क्योंकि जुआन सोल युआन फ्रूट हासिल करने गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत से 1000 ताकतवर एल्डर आए हुए हैं। इसलिए वहाँ पर जुआन को उसका ओरा सेंस करता है, तो वो फौरी तौर पर बाहर जाते हैं। तो जहाँ पर बहुत सीनियर फैन बाहर जाते हैं, तो वहीं पर उन्हें जुआन की पूरी टीम से सलामत खड़ी हुई नज़र आती है। तो वो सभी उसको देखकर तभी मास्टर याओ चैन और उसके साथ एल्डर फौरी तौर पर बाहर। वहीं पर जुआन अपनी स्पेस शिप में खड़ा हुआ था और वो उनको देखते ही फौरी जुआन के मास्टर याओ चैन कहते हैं कि क्या तुम सभी ठीक, तुम्हारी पूरी टीम ठीक तो है। जुआन कहता है कि हम सब ठीक हैं और आपको बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए सोल युआन फ्रूट को हासिल करके ले आया हूँ। वो उसके साथ खड़ा हुआ एल्डर और मास्टर याओ चैन फौरी मेंशन में जाकर पूछते हैं कि क्या जुआन अपनी स्पेस रिंग से सोल युआन फ्रूट को बाहर निकालता है। तो उसके मास्टर और फाइव फ्लेम का एल्डर देखकर बहुत खुश होते हैं। उसका मास्टर याओ चैन कहता है कि ये तो एक टॉप गोल्डन सोल युआन फ्रूट है, इसलिए इससे तो मेरी बहुत जल्द ही सोल पावर रिकवर हो जाएगी। और उसके एल्डर से खड़ा हुआ कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक टॉप क्वालिटी का सोल युआन फ्रूट है, इसलिए हमें और जो आपने मुझे टॉप क्वालिटी का एक बैच दिया था इसको मिलाकर आपकी सोल पावर को रिकवर किया जा सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि जल्दी से तो तभी जुआन के मास्टर याओ चैन आगे बढ़ते हैं और जुआन की पूरी टीम की तरफ देख कर कहते हैं कि मैं बहुत आपका एहसानमंद हूँ कि आपने
آپ نے میرے لیے اتنا سب کیا۔ تو تبھی وہاں پر کھڑی ہوئی لیٹر پیری ڈاکٹر یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ہمارے جوان کے ماسٹر ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ اس کے ماسٹر ہیں، اور ہم اپنے جوان کے ماسٹر کو کبھی بھول سکتے ہیں۔ تبھی یوجین کہتا ہے کہ آپ کا یہ احسان میں پوری زندگی نہیں بھولوں گا، اور آپ کو جب بھی ہماری ضرورت ہوگی میرا پورا زیان کلین آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا، اور آپ کو فیوچر میں کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو ہمارا یہ پورا کلین آپ کے لیے سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ تبھی وہ زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے پاس اتنے اچھے دوست ہیں تو تمہیں کسی بھی پریشانی کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو جان کہتا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے فرینڈ کافی اچھے ہیں، اور جان کے ماسٹر یائی جن کہتے ہیں کہ اب چلو کیوں نہ اب ہم سب چل کر پارٹی کی جائے۔ تبھی وہ کیا کہتے ہیں، تبھی جان کو اپنے فادر کی یاد آتی ہے، اور وہ بارش کے مزے لیتے ہوئے اپنے فادر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور تبھی وہ اس کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ کیسے اس کے فادر کو سول کلین کے ماسٹر نے کیسے اس کے فادر کی سول کو ٹارچر کیا۔ تبھی اس کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی مٹھی بند کرتا ہے، تو اپنے ماسٹر یو جین سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سول پیلس والوں نے میرے فادر کی سول کو کہاں پر قید کیا، زول کوینٹ میں کہاں پر قید کیا ہوا ہے۔ اس کے ماسٹر کہتے ہیں کہ یہ سول پیلس بہت زیادہ مسٹیریس ہے، جس کی وجہ سے اس نے تمہارے فادر کو زو کانٹیننٹ میں نہیں قید کیا ہوا، اور کہیں اور کو قید کیا ہوا، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے فادر کو کہاں پر زو کانٹیننٹ میں نہیں بلکہ کہیں اور۔ سول پیلس کی بہت سی برانچیں ہیں جسے تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، اور اس لیے تمہیں سوچنا چاہیے کہ فی الحال تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا، مگر ضرورت آنے پر میں تمہارے لیے بہت اچھا اسٹینڈ لوں گا۔ اور یہ دیکھتے ہی زویان کہتا ہے کہ چلو پھر دیکھیں گے جب زویان تبھی وہ اپنے آرڈر کہتا ہے کہ یہ وہی کلین ہے نا جس نے میری پورے کانٹیننٹ کو برباد کر، تو کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے، تو تبھی وہیں کوئین لین کو چکر آنے شروع، تبھی زویان اپنے ماسٹر یو چین کی بات سن رہا تھا۔ تبھی وہاں پر کوئین لین کی طبیعت خراب ہونے تھی، تو تبھی اس کو بہت چکر آتے، تو اس سے کھڑا بھی نہیں، اپنے دل کو پکڑ کے چکرا کے گر جاتے ہیں۔ تو تبھی زویان اور لنگر پیری ڈاکٹر اس کی طرف جاتے ہیں۔ لنگر پیری ڈاکٹر اس کی نبض چیک کر بتاتی ہے کہ اس کا پوائزنس اب بہت زیادہ ہیوی ہو رہا ہے، تو تبھی وہ اسے چکر آ کے وہ گر رہی ہے۔ تو تبھی زویان کہتا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کے پوائزنس کو ختم کیا جائے، اور وہ تبھی اس کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس کے پوائزنس باڈی اس کے گلے تک پہنچ جائے گی، اس لیے اس نے فوری طور پر اس کو